con tu familia. Familia le llaman a comer. Oh, bienvenido, Pilipinas. Tan, taran, an, oh, tan, tararararan, tararan, 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 tan, 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 tan. A comer, a comer, a comer, a comer. Ayan po mga amigo, nag-unboxing kami eh. Mga gamit. Ayan, kain na tayo. Kain na. Tayo kumain. So ayan pa mga amigo, meron po tayong binili si Lenlen. Pasurpresa daw po kila Chamame. Chamame, oh, esto sorpresa para ti. 1, 2. Hindi parang taga-ikuko yun. Oh. Ayan. Oh, bienvenido, Pilipinas. Tan, taran, an, oh, tan, tararararan, tararan, 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 tan, 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 tan. Bienvenido. Pilipinas. Welcome to Wala kayo. Oh. Ayan, welcome to Philippines. Oh. Pastel para welcome to Philippines. Matinga family. Welcome to Philippines, Matinga family. Pamilya, Matinga. Magaso ka na doon, magaso. Ayan na. Yes. Comer. Comer. Hindi sila sanay na maingay tayo. Comer. Medya. Meron rituals. Eso ritual de chamame. Así. Anyambe, anyobeni kwenye bayamnya nyanga kwa mwana mbaka isi angana. Itana wapi akubai kwa beki. Anyobeni bena familia mengi isi yapi. Francisco ni ngana nyangwa na wanangu wa kwa bibisa wake. Akuya rauna mwana mtibesti na nyangwa na bwela na. Kuya bina kuya hosina boka ya Filipino kama wapi. Nyanga kwa bena wabataka wapi kiboto. Kwa kumtoka kwa na masa yangu ni bida jamii. Anyobeni jeni na hasi Yesu Kristo. Amen. Comer. Kain na po tayo. Ahora comer. Sige. Kain na. So, ito decoration na sushi, no? Baked sushi, may Jollibee pa, ayan. Parang gusto ko yung kare-kare. Parang asap ng kare-kare. Kain po tayo mga amigo. Esto, mira, oh. Comer, Sophie. Es carne, Carne. Shanghai. Ay, Chama no está con su familia. Familia le llama a comer. Ay, estoy muy Kain na po tayo mga kababayan. Meron pala dito na dinakdakan pala to. Kalok sisig, dinakdakan pala. Ikaw usapin mo kasi ng Espanyol. Ikaw nag-e-edit, di ba? Alam mo dapat. Nakakaya tayo. Ikaw nag-e-edit, dapat kausapin mo. Vamos a comer. Ayaw. Esto está de carne, oh. Kain po tayo mga amigo ng ating pagkain. Naaya ko po kayong ngunit ang saya-saya po. Ito po sa amin. Ang dami namin eh, oh. Ayan. Kasi Chuchen, kumakain. Ang kalat ng bahay namin, nag-ayos po kasi kami. So, ayan. Kain po tayo ng dinakdakan. No está bien, misma? Esto, dinakdakan.
Ito con mayonesa. Como soya. Oh, soya. Si esto soya. Parang soya kasi mga amigo yan, yung ano, yung dinakdakan. Kaya po sure ako masasarapan sila dyan. Esto para como soya, comprobar. O si mismo kinain eh. Acá. Alima, ¿dónde está? Quiero ver. Alima no tiene problema con comida. Ah, wala problema kayo. ¿Dónde Alima? ¿Cómo se llama? Ah? Esto se llama dinakdakan. Habla dinakdakan. Anong dinambakan? Dinakdakan. Alima habla dinakdakan. Dinakdakan. Oh, Alima sabi. Kaili ko sa mo dinakdakan. Ano lang book mo yan? Restaurante. Ano ko ba? Sí, comer con mano. Mira, chavame. Comer con mano. Sí. Mi mano. Kain kayo. Esto pambota de Pilipino. Vamos a comer. Oh. Sí, comprobar. Con cacahuete. Mirar. Es la verdad. Mira. Ang pina-order ko po mga amigo ito. Kare-kare. Sí, comer. ¿Misma está bien? Sarap. Chuchay, kailan ka magsasalita? Hindi na nagsasalita eh. Ilan taon ka na, Riz? Ilan taon na? 14. Comprobar esto, oh. Pambota de Pilipinas. Con carne. Ayaw. ¿Tú no querés? Mira de salsa. Solo poco. Mira. Oh, mama. Ano? Comer, oo. Es carne. Carne, mucha vitamina, sabi nga na siya. Ang gusto lang nila ay pato de galina. Pero nagustuhan nila, masabay yung dinakdakan medyo, nagustuhan nila dinakdakan eh. Comer. Di ba si Alima? No, yo para su porque tú te vas a quedar detrás. A mí la comida también hay mucho. Ang kare-kare ang favorite ni ni Kylie. Ano anak Ay, ba? esto la comida hay mucho. Favorite ni Kylie ang kare-kare. Baked sushi. Okay. Binibake ang sushi. Ganon. Oo. Ayaw bang kumain? Kiyan, kain na. Ano food mo? Kaya pala. Ano? Ngayon chicken. Alam mo na ang chicken. Hindi na chuchen. Okay na chicken. Kaya pala may uniform din. Kanina umaga, ano nga pagkain mo? Chicken na naman! Chicken. Ay, teka mo na sino ba mag-aatid sa school? Sino mag-aatid sa school? Mami ka ba? Ay! Ako mag-aatid sa... Bakit ako mag-aatid sa school? Tingnan mo yung katawan ng daddy mo. Tatanggapin ba sa school? Payat daddy na, di ba? Payat daddy, Timo? Payat daddy, no? Ano? Ano sabi? Hindi payat? Oo, hindi payat. Ay, hindi payat ako. Aba, mami. Daddy payat? Daddy payat? Ha? Ay, hindi daw. Daddy payat? Hindi daw payat sa daddy. Ay, anak din mo yung gift ko sa'yo. Ba't di ka nag-thank you ata? Ala na ngayon. Ha? Oh, thank you daw. Mag-aatid sa'yo. Puro taba. Si Lola Ichi mag-aatid sa'yo. Lola Ichi, sila... Ay, gusto daw si daddy. Ako daw maghahatid. Ako maghahatid? Kahit mataba si daddy? Kahit mataba daddy, ako maghahatid? O kailangan mag-exercise? Exercise daddy para kumer. Pag umaga, well, YouTube ka dyan sa maray nag-walking. Ano daw? Ay, naiinis. Ako bawal ako? Bawal ako bawal. Bawal. Bawal daw taba sa school. Bawal ba taba sa school? Bawal daw taba sa school. O ayan o, si Vivian, o. Kumuha pa. Ano? Pagkakain. Gusto ko chicken. Gusto ko na chicken. Gusto ko chicken, manok. Ay, agwa?
Kasi ang tubig. Ay, ang Coke. May Coke pala sila, Ay, ang Coke. Sila. Juice. Mayroong juice. Ay, kalamansi. Oh, Coca-Cola. Kylie, oh. Ay, meron ba? Ikaw, ayun. Oh. Pero ay sumo. Quando tu quieres sumo? Okay. Sino? Para... Oh, mas mejor ganda. Dapat to tumaba yung mga bata, sabi ni Tia Celsa. Tatabayan. Tatabayan. Marami na kayo sinismo. Ang dinakdakan. Mahang ba? Ngayon tinikman eh. Si Alima Alima, kumera? Kung sino Alima? Ano, doon ubos? Ubos ni Sophie. Alima, tu kumera, esto carne? Alima, esto carne está bien? Gusto niyo dinakdakan ng ano, blockbuster, mga amigo. Ano na? Misma, esto comida, no, pica? No pica? Poco, medyo maanghang. Hindi rin masyado maanghang sa kanya. Luto ko yan. Luto mo ba? Alima! Tatabayan. Baka isang ano lang, isang buwan lang tatabayan mga yam. Bukusan ko. Ano? Kinain ni Sophie Jollibee. Para matutulog na si Sophie, oh. Lalaro tayo? Ha? Lalaro? Ha? Yes. Kinain ni Amir, manok. Ito ang masarapan sila, dinakdakan. Yung kare-kare hindi masyado nakain. Pero ang sarap nito, tinikman ko. Manghang nga siya. Pero sila hindi masyado naaanghangan. Yung si Alima, oh. Hataw na hataw sa pagkain ng dinakdakan. Basta kami. Wala problema sa kanya sa pagkain, tingin mo. Kay Alima. Sa akin misma. Ha? Ano? Yung si dalawa na po. Buti pa si Sophie. Paano na? Tahimik. Oo, tahimik. Ay, tahimik. Ngayon lang yung pagka masyadong hindi ano. Pero, maingay din yan. Sophie, kamusta? Pesar? Papasya daw, lilibot daw. Ano, kansada? Oh, hindi pa daw siya pagod. Hindi pa pala pagod eh. Ano ginagawa niyo? Eto, naglalaro habang nag-uurong. Naglalaro ka. Kaya naglalaro na lang. Dapat sinagot mo, ano ginagawa niyo? Nagsasayaw. Piloso pa, no? Ulitin mo ulit. Okay, 5:42. Ano ginagawa niyo? Eto, nagsasayaw habang nag-uurong. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Quiero ya no volver ahí, aquí mucho comida. ¿Tú no volver ahí? ¿Por qué? Porque aquí mucho comida. Ahí, no mucho. Gracias, Clara, para toda esta comida. Muchísimas gracias. Misma. Gracias, Clara, por toda esta comida. Te doy las gracias por dejarnos venir aquí en tu casa y comer. Estoy contenta. Muchísimas gracias.